салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо дархости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, шумо мошини фурӯшӣ ё ин ки хонаи фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp муроҷиат кардан метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якм мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-класс мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотор D, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин бе камбудия, кузуфиш тоза қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 233 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 60 06 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Д мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ надорад. 4 чашкаш заводскоя, аккумулятор навай, техосмотр навай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 37 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 261 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 56 14 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. се мошини фурӯшимои Mercedes Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотор D4, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш зури бадай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 282 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 38 77 58 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор D8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. алиш намешавад. полни салон фулай. мошин сахт тоза, ягон кораш нест. тонировка 1 сол қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 115 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 811 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 990 00 44 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-класс мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор CVD, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе расхода, ягон ҷои задагӣ надорад қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 599 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 15 38 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes Benz K-класс мебошад ки соли бароришаш 2015, объёми мотор D, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, ҷойзадагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад, на панавай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 150 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 1 58 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 91 55 22 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes Benz V201 мебошад ки соли бароришаш 1992, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. ҳолати мошин 100%, ягон проблема надорад. гази евро 4, ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар дорад. мотори сечка қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 226 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 889 57 10 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشتم ماشین فروشی مای مرسدس بنز باشد که سالی برای 6995 ابیو موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیکا در امجوسوی ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی است. روشن سوم در کرشیده یگانه نمیفروشمش قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 33500 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 236000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 36 96 56 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی مای مرسدس بنز یک کلاس می باشد که سالی براریشش 2010 ابیو موتور 55 سوزش وریش بنزین کاروبکا پیداچش اتومات در امج صاحب ماشین است. سراش نمیشه توزاکا یوروپای توزاهای دیویدی امج موتور کاروبکاش زویر بالوناش نو حجتاش یک سال قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 155000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 1,93,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 934 33 34 44 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی مای مرسدس بنز باشد که سالی براریشش 2001 ابیو موتور 24 سوزش وریش بنزین کاروبکا پیداچش اتومات در امج صاحب ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سستینش زوری بده یگان جای زدگی ندارد قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 57000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 402000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 30 07 67 51 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی مای مرسدس بنز باشد که سالی براریشش 1996 ابیو موتور 10 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش اتومات در امج صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور ابیوم نیزدگی سودا می شود. سودا در نزدی ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 50000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 353000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 987 33 77 99 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای مرسدس بنز باشد که سالی براریشش 2000 ابیو موتور 10 سوزش وریش بنزین کاروبکا پیداچش مکانیکا در امج صاحب ماشین است. در حالت خوب قرار دارد. زدگی وریدکدگی بریدگی پوسیدگی ندارد. اتوپیلوت دارد. موتور کاروبکا خدای 100% قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 77000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 543000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 884 46 84 84 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.